बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत सारे मौज़ूआत हैं आज, लेकिन सबसे अहम मौजू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी ख़बरों में सबसे ज़्यादा नुमाया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर महाजराई यानी ख़ुद तहरीक इंसाफ बामुकाबला तहरीक इंसाफ इस वक्त चल रहा है। मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उनमें से कौन सा ग्रुप जीतेगा कौन सा हारेगा ये एक अलग बहस है। लेकिन क्या जो अंदरूनी लड़ाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर कर रही है? और क्या आने वाले दिनों में यानी ईद के बाद जो जिस तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से, क्या उसका बाकायदा आगाज़ हो सकेगा और उसका हिस्सा कौन कौन होगा? कहा यही जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब उसका हिस्सा बनाए जा सकते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि वो लीड करें मौलाना फजल रहमान साहब इस पूरे महाज को। लेकिन क्या मौलाना आएंगे और आएंगे तो किन शराइत पर आएंगे? लेकिन फिल वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ ग्रुप्स, मसलन फवाद चौधरी साहब के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब के ख़िलाफ़, और सलमान अकरम राजा साहब के जो बयानात आ रहे हैं फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़, फिर शेर अफजल मरवत साहब नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं या उनकी जो सज़ा है उसको गलत करार दे रहे हैं। और दूसरी जानिब एक पूरा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर महाज है जो कि एक दूसरे के साथ लड़ाई के अंदर एक लड़ रहा है। तो क्या इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचेगा? इस पे बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। इसके साथ साथ देखा जाए तो पाकिस्तान की जो पार्लिमान है उसके अंदर आज एक साल पार्लिमान का पूरा हो गया है, यानी कौमी असम्बली का आज के दिन हलफ हुआ था। इस एक साल के अंदर पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने क्या क्या किया है, तकरीबन जो दस्तावेज़ात आई हैं, जो आदाद व शुमार आए हैं, उसके मुताबिक अरकान असम्बली ने 1677 सवालात पूछे हैं, 1341 सवालात के जवाबात हुए हैं और 336 सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात नहीं दिए गए। दिलचस्प बात इसमें यह है कि कौमी सलामती का जो मामला है उसके ऊपर सिर्फ 2 सवालात पूछे गए कौमी असम्बली के अंदर। ये इसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये जो कार्रवाई है इसके अंदर क्यों कौमी सलामती, जो कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है, पाकिस्तान की पार्लियामान का सबसे बड़ा इशू क्यों नहीं बन सका। पीका और 26वीं तरमीम के हवाले से भी जो मुतनाज़ा कानून साजी हुई है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और जैसा कि आपने बैरिस्टर गौहर को सुना कि हम इसके ऊपर अगर इक़्तिदार में आए तो सबसे पहले इसको ख़त्म करेंगे, ये हो सकेगा नहीं हो सकेगा इसके ऊपर भी बात करेंगे। माज़रत मेरा गला बहुत ख़राब है। इसके साथ साथ सदर अलवी साहब, जो साबिक सदर अलवी साहब, वो अमेरिका के दौरे पे है और उन्होंने मुख्तलिफ मुलाकातें भी वहाँ पे की हैं। मुख्तलिफ जो ऐवान नुमाइंदगान के अरकान हैं उनके साथ वो मिल रहे हैं, जिसके बाद कुछ ट्वीट्स लाने में भी कामयाबी हुई है उनको, जिसमें कि फ्री इमरान खान साहब जो है उनका मुतालबा किया गया है। क्या सदर अलवी साहब, जो साबिक सदर अलवी हैं, वो अमेरिका के इस दौरे के बाद कोई कामयाबी हासिल कर पाएंगे? और क्या अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या सेनेट में तो मुश्किल है, क्या वहाँ पर कोई उनको हिमायत हासिल होगी? इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ हमारा जो पैनल है उसमें मौजूद हैं चौधरी साहब, वकील हैं इमरान खान साहब के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, और फैसल वावडा साहब, सेंटर फैसल वावडा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत सारी खबरें इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई पे भी दी थी, वो भी ठीक साबित हो गई है। आपके पास ये खबरें आ कहाँ से रही हैं और अब आगे की खबरें हमें बताइए कि ये क्या है, क्योंकि आपने तो काफ़ी अर्सा पहले कहा था कि आपस में लड़ेंगे और बहुत से ग्रुप्स बन जाएंगे। क्या वाकई ऐसा हो चुका है जो आपने कहा था? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, ये तो आपको पब्लिकली सामने नज़र आ रहा है और ये अभी कोई यहाँ रुकेगी बात नहीं। अभी एक पुराने चेहरों का एक और फॉरवर्ड ब्लॉक आ रहा है, फिर एक उसके बाद एक और फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, और ये छोटे छोटे टुकड़े मैंने आपको कहता होंगे कि इतने होंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएंगे, और वैसे ही होता जा रहा है। अब जो एक PTI जो अभी इक़्तिदार के अंदर है उसमें मुनाफिक, बेईमान, झूठे, चोर, पाकिस्तान की सूबे की सबसे बड़ी चोरी करप्शन करने वाले लोग, ये मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब कह रहे हैं, अलीमा साहिबा की ट्वीट्स बता रही हैं, अंदरूनी मुल्क बैरून मुल्क जो दौलत का भंडार खुला हुआ है इमरान खान साहब के नाम के ऊपर। और भरपूर तरीके से जो मैं कह रहा था कि PTI समझौते के तहत इमरान खान साहब को जेल में रखने में कामयाब हो रही है, और मज़ीद जेल उनके लिए 8-10 महीने तो कहीं नहीं गए, उसके बाद भी बहुत मुश्किल आते हैं, लेकिन ये तो क्लैरिटी से नज़र आ रहा है आपको, तो वो कामयाब हो रही है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, मैंने आज भी एक और जगह पर मैं और चौधरी साहब साथ थे, जिस पार्टी इमरान खान साहब की पार्टी है तहरीक इंसाफ, जो आज रिप्रेजेंट कर रही है अंदर, वो इमरान खान साहब की किसी चीज़ को इंडोर्स नहीं कर रही, वो उनको डिसओन कर रही है। ठीक है। उनकी पार्लिमानी या पॉलिटिकल कमेटी ने उनके लेटर्स को भी इंडोर्स नहीं किया, उनकी किसी बात को भी इंडोर्स नहीं किया, तो आइसोलेशन में धकेल रहे हैं। और अब आपको कौम को हम सामने नज़र आ रहे हैं, उन्होंने मैसेज भी किए लोगों से पूछने के लिए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा भाई मेरी खबर गलत नहीं है, और
وہاں بتایا بھی جا چکا ہے ان کو کہ میری خبر غلط نہیں تھی. ان کو جواب نہیں آیا ان کی پارٹی سے جو بھی تھا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اس گورنمنٹ نون لیگ کی گورنمنٹ کی ضمانتی تحریک انصاف ہے. اور جو میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ عمران خان صاحب کو اس دلدل میں لے جائیں گے جہاں سے واپسی نہیں ہوگی, وہاں بھرپور طریقے سے لے جا رہے ہیں. اور اب اوپنلی نظر بھی آ رہا ہے یہ ٹرمپ کارڈ, پلے کارڈ اور یہ کہانیاں. اور میں آپ کو ابھی سے کہہ رہا ہوں 45-50 دن پہلے کہہ رہا ہوں, نہ کوئی گرینڈ الائنس ہونے جا رہا ہے, نہ کوئی دھرنا ہو رہا ہے, نہ کوئی ڈی چوک ہو رہا ہے, نہ کوئی مرنا ہو رہا ہے, نہ کوئی تشدد ہو رہا ہے, نہ کوئی سڑکوں پہ آ رہا ہے, نہ کوئی چیز ہے مارم روڈ سے مل لیں, مولانا صاحب لیڈ کر لیں. اب بیساکھیوں پہ آ گئی ہے تحریک انصاف. پاپولیرٹی باقی پارٹیوں سے اوپر ہے, لیکن جو اوپر تھی اس سے نیچے بہت حد تک. یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی حصہ نہیں بنیں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کا دیکھیں بہن, میرا تو بہت پیار اور احترام کا رشتہ ہے, اور میں کسی مفاد کے بغیر ان سے ملا, اور اس دن سے لے کے آج اور آج سے لے کے آگے تک کھڑا رہوں گا. اور میں نے ان کو اپنی زبان کے تحت اپنا کردار بھی دکھایا, صحیح غلط میں ان کے ساتھ ہی ہوں گا. اور میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ یہ میرا گمان ہے کہ کسی وقت مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو میں ان کے گھر سے کبھی خالی ہاتھ بھی نہیں آؤں گا. لیکن فضل الرحمان صاحب اپنے موقف, اپنی پارٹی کی تحریک یا کوئی پلان تو کر سکتے ہیں, اس میں آزاد ہیں, ان کے لیے کوئی چیز نہیں کریں گے. یعنی الگ وہ تحریک چلا سکتے ہیں, اس کے امکانات ہیں. وہ تو ان کی مرضی ہے نا, وہ تو پارٹی کے لیڈر ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پی ٹی آئی کے لیے کچھ نہیں کریں گے. اور حالانکہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ مولانا, کیونکہ دیکھیں نا, وہ مارم بلوچ کی بات بھی کر رہے ہیں, وہ مولانا صاحب کی بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس خود اسٹریٹ پاور نہیں ہے. آپ تبھی کہتے ہیں نا, آپ حصے دار تب بناتے ہیں کسی کاروبار میں جب آپ کا پیسے پورے نہیں ہوتے یا قابلیت پوری نہیں ہوتی. آپ گاڑی کا چوتھا پہیہ تب لگاتے ہیں تاکہ 3 پہیے آپ کے اپنے, تو ایک چوتھے پہیے پہ گاڑی چلے گی. آپ گاڑی میں فیول بھی اس لیے ڈلاتے ہیں گاڑی آگے چلے. تو ان کے پاس بینر تو ہے, نیچے لوگ ہی نہیں ہیں, اور لوگ سارے کمپرومائزڈ ہیں. اور یہ سب باتیں میں مائنس عمران خان نہیں ہو رہا, یہ مائنس پی ٹی آئی ہو رہی ہے اس وقت. دیکھیے پی ٹی آئی مائنس عمران خان کر رہی ہے, کلیئرٹی سے کر رہی ہے. اور اب قوم کو یہ جو آسمان سے پاپولیرٹی گراف یہاں آ گیا ہے, اگر آپ کہیں باقی پولیٹیکل پارٹیوں سے اوپر ہے, بالکل اوپر ہے, لیکن جہاں تھا وہاں سے یہاں آ گیا ہے, ٹھیک ہے. اور اب تو چوری چکاری اگر آپ کہیں تو ہمام میں سارے ایک برابر ہی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب تو کوئی اگر آج مجھ سے آپ پوچھیں تو صوبے کی سب سے بدترین چوری اگر ہو رہی ہے تو وہ کے پی کے میں ہو رہی ہے. 75 کروڑ روپے گنڈا پور صاحب خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے پارٹی کو فنڈ دیا ہے ان کاموں کا. وہ تو خود برد اور الزامات لگ رہے ہیں. میں تو بہت پہلے سے کہہ رہا تھا. عمران خان صاحب بھی اب کہہ رہے ہیں, علیمہ خان صاحبہ کی بھی ٹویٹ بتا رہے ہیں, اندرونی بیرونی ملک کس طرح کرپشن ہو رہی ہے, کون یارڈ خرید رہا ہے, کوئی جبران نامی ہے اس کے اوپر بھی باتیں ہو رہی ہے. اس پر وائس کٹس آ رہی ہیں, واٹس ایپ آ رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں 75 کروڑ روپے ایک سی ایم سٹنگ دے رہا ہے اپنی جیب سے, وہ کہتا ہے میں نے پلاٹ بیچا, اب وہ کہتا ہے میں نے ادھار لیا, تو پلاٹ کتنی دفعہ بیچا؟ اب یہ تو الزامات ہیں نا, اس کے جواب تو وہ دے سکتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں نا, نہیں الزامات کیسے, ان الزامات کے تحت ہی نیب انویسٹیگیٹ کرتی ہے, کیوں نہیں کر رہی اس کو انویسٹیگیٹ؟ ایس اینڈ بیانڈ مینس کا کیوں نہیں کیس بن رہا؟ تو یہ تو کیوں نیب آج سے پوچھا جانا چاہیے. گورنمنٹ آف پاکستان گنڈا پور کو بچانے آ گئی ہے؟ تو میں آپ کو جو پہلے, اچھا یعنی گورنمنٹ آف پاکستان گنڈا پور صاحب کو بچا رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں نا کہ یہ سب کمپرومائزڈ ہیں. یہ جتنے میں نے آپ سے کہا سمیت میرے جو جمہوری لوگ ہیں, یہ سب بےمان ہیں, منافق ہیں, جھوٹے ہیں, چور ہیں, مکار ہیں, ایکٹر ہیں, کیریکٹر ایکٹر ہیں, اندر خانے یہ آپ کے اوپر پیکا لگ جائے گا. دیکھیں میری بات سنیں, میں بڑا اس پہ سمجھدار ہو گیا. پارلیمنٹ بھی اس پہ ہے. دیکھیں میری بات سنیں, میں تو جمہوری بات کر رہا ہوں اور کسی کا نام نہیں لے رہا, تو میں بڑا جرنلائز ہو گیا, میں بھی بڑا مار کھا کے سیکھ گیا ہوں. تو میں کو کہتے ہیں نا یو پلے ود دی سسٹم ود ان دی سسٹم. میڈیا کو سمجھ گئے ہیں, اس لیے میں نے بتایا کہ میڈیا کے لیے پیکا آ چکا ہے. میڈیا کے لیے آیا ہے. میں لیکن آپ کو بتایا نہیں, ویری انٹرسٹنگ. میں اس کو آگے بڑھاتی ہوں. فیصل صاحب آپ نے سنا, اور وافدہ صاحب چونکہ بہت ساری باتیں پہلے کہہ چکے ہیں اور وہ ہو چکی ہیں, اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ, اور ظاہر ہے ان کا جو کوارٹر ہے جہاں سے یہ بولتے ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے, سب کو سمجھ میں آتا ہے. تو پھر واقعی پاکستان تحریک انصاف مائنس پی ٹی آئی ہو گئی ہے. عمران خان صاحب وہی موجود ہے, ان کی مقبولیت وہی موجود ہے, پی ٹی آئی نیچے نہیں رہی. دیکھیے پی ٹی آئی کا جو سبسٹنس ہے نا, عمران خان ہے, وہ ڈیالہ جیل میں ہے. اس کے علاوہ کوئی اور بندہ, کوئی اور چیز, کوئی اور شخصیت پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. نہ پی ٹی آئی کے ورکرز جو پی ٹی آئی سے منسلک لوگ ہیں, پی ٹی آئی کے چاہنے والے جو پوری دنیا میں ہیں, وہ عمران خان کے علاوہ کسی اور کو آئیڈیلائز کرتے ہیں یا سوچتے ہیں. تو پی ٹی آئی کمزور جب پڑے گی جب پبلک کا ساتھ نہیں ہوگا ان کے ساتھ. یہ حکومت کرنے والے جو ہیں وہ اس اینگل سے دیکھتے ہیں, جو سیاست کرنے والے ہیں وہ اس اینگل سے نہیں دیکھتے. سیاسی اینگل یہ ہے کہ پبلک سپورٹ کتنا ہے. تو پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے آپ کے خیال؟ بالکل ہوتی ہے. پی ٹی آئی سیاست کر رہی ہے. پی ٹی آئی سیاست کر رہی ہے, حکومت کر رہی ہے, سیاست ہی پی ٹی آئی کر رہی ہے.
اور اب اس سیاست میں اپوزیشن کو دعوت دی ہے. جو گریٹر نیشنل کازز ہیں اس میں نہ عمران خان نے اپنے کیس رکھے ہیں, اپنی رہائی نہیں رکھی, اپنے کارکنان اپنے ورکرز کی. حکومت کے ساتھ جب بات کر رہے تھے تو یہ تھا, اپوزیشن کے ساتھ جب بات کر رہے ہیں تو تب 3 چیزوں پہ مذاکرات ان کو دعوت دے رہے ہیں. ملک میں جمہوریت کی بحالی, رول آف لا کی بحالی, ہیومن رائٹ وائلیشن کو روکنا, اور ظاہر ہے یہ آزاد میڈیا اور آزاد عدلیہ کے بغیر ممکن نہیں ہے, اور آزاد میڈیا میں انٹرنیٹ ایکسس آتی ہے. تو جب لوگ ساتھ چھوڑیں گے نا تو تب عمران خان نہیں, وہ ساتھ نہیں چھوڑے مگر وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, دستوں گریبان نہیں, وہ جو لڑ رہے ہیں. لیکن نا فواد چوہدری صاحب نے جو الزامات سلمان اکرم راجہ صاحب پہ لگائے, اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے ان کو کہا ہے کہ وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے. چلے ہم آپ کو پی آئی کے طور پہ اس وقت بلا رہے, فواد چوہدری صاحب کے بھائی کے طور پہ میں بات نہیں کری, مگر یہ کیا شو کرتا ہے کہ پارٹی کی سٹرینگتھ تو یہ نہیں ہوتی نا کہ لوگ آپس میں اپنی سب جو اختلافات ہیں وہ میڈیا کے بیچ میں پھوڑیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں تو درست بات ہے کہ اگر یہ معاملات ہونے ہیں تو یہ معاملات اندرونی طور پہ ہو سکتے ہیں, خان صاحب سے بات کی جا سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں میڈیا پہ نہیں آنی چاہیے تھیں, دونوں طرف سے نہیں آنی چاہیے تھیں بالکل, اور تھوڑا میچور بیہیو ہونا چاہیے تھا. یعنی عمران خان صاحب جس دن یہ واقعہ ہوا ان کے پاس یہ بات لے کے گئی, گئے تھے شعیب شاہین صاحب, ہاں انہوں نے وہاں پہ شکایت کی تو عمران خان صاحب نے اس کا نوٹس نہیں لیا, نہ کسی کو میسیج دیا. اگر میسیج دیا ہوتا تو مجھے آپ یقین کیجیے, میں پہلے بھی ان کا میسیج آیا تھا فواد کے لیے, میں نے ٹویٹ کر کے ان کو کہا تھا وہ ویسے ہی آتا, اس میں کبھی بھی ایک لفظ کی ادھر نہیں. تو پھر جب پارٹی کسی اور معاملے میں ہے تو یہ معاملہ کو اتنا اہم تھا کہ اس کو اتنا بڑا کر دیا گیا, نہیں کرنا چاہیے تھا نا. عمران خان کی ذات کو مرتکب. اب کل جو ہے عمران خان صاحب آئسولیشن میں, تو وہاں پہ ساری آپ ہماری جو سوشل میڈیا دیکھیں, ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا ہمارے لیڈر ہیں ان کو کہنے اڈیالہ کے باہر جا کے آپ جائیں. نہیں, وجہ کیا بنی اس آئسولیشن کی؟ آخر کوئی نہ کوئی تو سبب ہوگا کہ عمران خان صاحب میرا خیال میں جی 2 چیزیں ہیں. ایک تو لیٹر جو باہر آئے ہیں وہ ناراضگی کا بنے ہیں. دوسرا لیٹر عمران خان صاحب نے خود لکھے, ظاہر ہے, اور میں تھوڑی لکھتا ہوں. نہیں, وہ آپ کو دیتے ہیں لکھ کے خط, میرے سے تو جو گفتگو ہوتی ہے میں باہر آ کے کر دیتا ہوں. نہیں, وہ آپ تو گفتگو کرتے ہیں مگر خط آتا ہے باقاعدہ ان کا, وہ کہتے ہیں میں خط لکھتا ہوں. وہ جو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے آتے ہیں, کس طرح سے نہیں آتے ہیں. مگر وہ کانٹینٹ کون دیتا ہے؟ مطلب بھائی جو میرا کانٹینٹ ہے وہ تو میڈیا سے میں تو بات کر دیتا ہوں نا, جو عمران خان صاحب جیسے بات کرتے ہیں اندر. مگر آپ روز چونکہ ملتے ہیں لہٰذا یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو خط آتے ہیں, پوچھ کے بتاؤں. ہاں, میں جیل میرے اندر ہے, جیل جن کے اندر ہے ان سے پوچھیں. پورا وکیل ہو گئے, پورا وکیل ہو گئے. میرے اندر تو ہے نہیں. مگر آپ مجھے یہ بتائیے, ایک ویسے سوال ہے کہ مختلف لوگ جیل میں رہے, زرداری صاحب بھی رہے, نواز شریف صاحب بھی رہے, آپ نے بھی کور کیا, ہم نے بھی دیکھا, ہم نے کور کیا, آپ نے دیکھا. یہ جو خط آتے ہیں باقاعدہ, دیکھیں نا, ایک تو رکا ہوتا ہے لکھا ہوا, آپ عمران خان صاحب ہاتھ سے لکھا ہوا بھیجیں, ان پہ سب دنیا آنکھیں بند کر کے یقین کر لے گی, وہ آپ شو کر سکتے ہیں کہ یہ خط ہے جو عمران خان صاحب نے مجھے دیا ہے, اور آپ ہی کورسپونڈنس کر رہے ہیں اس وقت دیکھا جائے تو. وہ جو خط آتا ہے اس کا متن کہاں سے آتا ہے, کیسے آتا ہے, کون دیتا ہے؟ جن 2 شخصیات کی آپ نے مثال دی ہے نا, وہ کوئی عرفی یا رومی تو ہے نہیں, بالکل نہیں ہے. نہ وہ پڑھے لکھے ہیں, نہ انہوں نے کبھی کوشش کی. چلے ان کو ہم چھوڑ دیتے, جو پڑھے لکھے ہیں, جو خط لکھ رہے ہیں, ان کی بات کریں. ذہن کے بندے ہیں, کہاں سے وہ آتے ہیں, ذہن کیسے, ان کا نیریٹو بھی اپنا, وہ جب بنی گالا میں تھے وہ خود ہی دیتے تھے. یہ سپوکس پرسن کی میٹنگ میں صبح سب سے پہلے 10:30 بجے کیا ہوتا تھا, ان سے پوچھیں آپ. وہ وربلی دیتے ہیں نا انسٹرکشنز, وہ وربلی انسٹرکشن. اچھا, اگر آپ یہ مجھ سے پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اندر وہ ٹویٹر اکاؤنٹ خود آپریٹ کر رہے ہیں, تو اس کا بہترین جو آپ کا سورس ہے وہ سپرنٹینڈنٹ جیل ہے, جو کہ اس کے انسلام کا مالک ہے. یا میں سوال یہ پوچھ رہی ہوں, میرا سوال دیکھیں بہت سادہ ہے, آج فیصل چودھری صاحب نے ورڈ لکھا ہے, یہ کوئی مکتوب غالب تو ہے نہیں. جو خط عمران خان صاحب لکھ رہے ہیں, یہ غالب مکتوب غالب نہیں ہے, لیکن جو شخص غالب ہے سیاست پہ اس کا مکتوب ضرور ہے. تو ان کا خط ارے یار ہماری بات سنیں, یہ لال قسم کے لیٹر جہاں پہ ہم تعلیم و تربیت میں اپنے مضامین بھیجتے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. اب جو ہے وہ ٹویٹر پہ آتا ہے سارا کچھ. سر ٹویٹر پہ کیسے آتا ہے؟ عمران خان صاحب اے آئی اس کو ٹرانسلیٹ کرتی ہے کہ عمران خان صاحب یہ سوچ رہے ہیں, وہ خط بناتی ہے. جو ہم بات کرتے ہیں کون ہے, یہ میرا سوال. نہیں, کمال بات کر رہی ہیں.
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹویٹر پہ کون لکھتا ہے؟ جی تو مجھے کیا پتا؟ میں تو جو بات اندر ہوتی ہے ہم کیسے مان لیں کہ خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں؟ یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم کیسے مان لیں کہ خان صاحب جو لکھ رہے ہیں خان میڈیا سے یہ ان بات کا کرتا ہے ذہن ہے یا کوئی اور لکھ رہا ہے؟ نہیں دیکھیں نا، میں فرض کیا میں فالوور ہوں عمران خان صاحب کی، اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو ٹویٹ آ رہا ہے، جو خط آ رہا ہے، ڈسپیوٹ کر رہی ہیں سر ہاں، تو یہ خط جو ہے یہ خط کون لکھ رہا ہے؟ میں یہ کہہ رہی ہوں اگر خان صاحب لکھ رہے ہیں تو میں منو ان اس کو تسلیم کرنے کو تیار ہوں۔ بھائی آپ کدھر سوال کا جواب کرنی ہے؟ بہن میری نہیں، آپ کا غلط ہے۔ کیا میرا ایک بنیادی سوال ہے یہ؟ پی ٹی آئی خود اون نہیں کری عمران خان کو، اس کی پولیٹیکل یہ انہوں نے کہا۔ مجھے بتائیں، آپ نے اتنی دیر سے پوچھا ہوا ہے، آپ کو جواب آیا؟ آپ فون چیک کریں، آیا؟ ہاں نہیں آیا ابھی تک۔ وہ دیکھیں بڑی بات کر لیں گے نا یار، وہ کون سی آپ تو زبردستی کروا رہے ہیں نا، اون ہی نہیں کر رہے، وہ ڈسکنیکٹڈ ہے عمران خان۔ تو کیوں نہیں آپ لوگ سمجھ رہے بات؟ وہ چاہتے ہیں جیل میں رہیں۔ یہ اس کے بعد ہر چیز کا جواب یہ ہے یار میرا بھائی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ ادھر بھی ایک شو میں یہی لگ کے بیٹھ گیا۔ یار کوئی اور بات کر لو، 6 بال ڈیلیوری ہوتی ہیں، یہ میرا کرنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ یہ آپ غور صاحب سے کیجئے، سلمان سے کیجئے، وقار سے کیجئے۔ اس سے جو سوال کر رہے ہیں بتائے گا۔ میں آج کل گم ہوں اڈیالہ کے اندر۔ میں تو ہوتا ہی اڈیالہ میں ہوں۔ نہیں وہ تو ہوتے ہر وقت ہوتے ہیں، اس لیے تو میں کہہ رہی ہوں سب سے زیادہ باخبر بھی ہیں، پیغام رساں بھی ہیں۔ دیکھیں نا پیغام رساں بھی۔ فیصل بھائی جو ہے نا ڈیفلیکٹ سر میں تو آپ کے ذریعے میری جواب سر جی سر گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو ٹویٹس ہوتے ہیں، اگر آپ یہ مجھ سے پوچھنا چاہتی ہیں کہ ان کے کانٹینٹس عمران خان صاحب کی زبان سے نکلتے ہیں، بالکل نکلتے ہیں، 100% وہی ہوتے ہیں جو ٹویٹ میں آتے ہیں۔ وہی نہیں پوچھی، پہنچتے کیسے ہیں؟ ہوا سے۔ ہوا جو ہے نا اڈیالہ کے اندر بھی وہی آکسیجن ہے، وہی ہوا پھرتی ہے۔ دیکھیں سر آپ وکیل ہیں، لفظوں کا چناؤ آپ کو بہت اچھا آتا ہے۔ اسی لیے تو 45 سال بعد پتہ چلا بھٹو صاحب غلط، ان کو پھانسی لگی، اسی نظام کی وجہ سے تو پتہ چلا ہے۔ مگر آپ کے خیال میں یہ خط جو ہے، دیکھیں نا یہ ایک معمہ ہے اور ہمیں اس پہ کوئی اعتراض، عمران خان صاحب کی کتاب آئے ہم تو پڑھنے کے لیے، بلکہ ہم تو لکھنا بھی شاید چاہیں۔ اچھا آپ ایسا کریں، اس کا ایک چھوٹا سا حل بتاؤں، آپ ان کو کہیں جیل اتھارٹیز کو کہ آپ کو ٹرائل کور کرنے کے لیے بھیجیں، آپ پوچھ لیجیے گا۔ وہ مجھے کیوں بھیجیں گے؟ یہ تو ایک چلے کسی اور کو بھیجیں۔ ہاں کسی اور جاتے ہیں، کچھ صحافی تو جاتے ہیں کور کرنے کے لیے، ٹرائل ان کا کور ہو رہا ہے، خبر آ رہی ہے ان کی، ہم دے بھی رہے ہیں، ہم چلا بھی رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ آپ کے نہیں ایسے نہیں چلاتے، تصویر نہیں چلاتے نا، تصویر بھی نہیں چلاتے، ویڈیو بھی نہیں چلاتے، نام ویڈیو بھی نہیں چلاتے، بالکل صحیح بات ہے، نام تو چلاتے ہم تو بولتے ہیں، آپ لیتی ہیں نام چلاتے نہیں ہیں۔ لیکن میں اس کے باوجود میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ان کا متن ہے، اگر وہ مثلا اگر میں اچھا اگر ان کا آپ کا متن رپورٹر جو ہے آف دا ریکارڈ کیجئے گا، بیچارہ نوکری سے نہ چلا جائے، جو وہاں پہ ہوتا ہے وہاں آپ سے پوچھ لیجئے گا کہ عمران خان صاحب نے یہ جو وہ ٹویٹ آتی ہے، کیا وہ یہ گفتگو ان کے ساتھ نہیں کرتے؟ رپورٹ نہیں ہوتی ہے، علیحدہ بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو وہ میڈیا کو خط بتاتے ہیں وہی خط جو ہے ٹرانسلیٹ ہوتا نہیں، مگر ان کی میں نے خود اس کو بہت آبزرو کیا ہے، ان کے زبان و بیان میں جو وہ کہتے ہیں اور جو لکھا جاتا ہے اس میں بہت فرق ہے۔ اور دیکھیے مثلا جو پہلا خط ان کا آیا تھا، دوسرا خط، اس دوسرے خط کے اندر بہت سارے ان کے الفاظ اور اس میں ایسے تھے چناؤ جو کہ ان کے بولنے میں نہیں تھا، اور ہم نے شبیر ڈار سے اور دیگر رپورٹرز جو تھے ان سے کنفرم کیا۔ مثلا کیا نہیں تھا اس میں یہی بات نہیں تھی نا کہ جو انہوں نے ذکر کیا کہ پالیسی کو تبدیل کیجئے، اور اس کا جو لب و لہجہ تھا، ان کا بولنے کا جو باڈی لینگویج تھی وہ مختلف تھی، جو لکھا گیا تھا وہ مختلف تھا۔ باڈی لینگویج کیا آپ یعنی بتایا جس طرح سے انہوں نے، یہ کون سا خط ہے جس میں باڈی لینگویج بھی نظر آتی ہے؟ سر خط کی یہ کون سا ٹویٹ ہے جس میں لکھنے آپ نے اردو ادب نہیں پڑھا؟ نہیں میں نے تو بہت پڑھا ہے۔ میں اردو جو رپورٹر نے لکھا ہے، آپ شبیر ڈار کے ٹویٹس دیکھ لیں نا، میں نے تو اس کے اوپر باقاعدہ بات کی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، اس سے کیا کہا، کیا لکھا اس کے آج کیا ہے آپ لوگوں کو؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ خط تک پہنچا جائے۔ خط تک وہ نہیں پہنچے جو وہاں پہ ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، آپ اور میں کیسے پہنچے؟ اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ خط ہی مسئلہ ہے، کیونکہ خط کے اوپر اب جو کیمپین بن رہی ہے، اب جو کیمپین آئی ہے جب سے چیف نے جواب دیا اس کا، وہ زیادہ سٹرونگ ہو گئی ہے، کیا یہ وجہ ہے کہ ان کو آئسولیشن میں ڈالا گیا؟ کوئی ایسی اتنی کوئی دیکھ کوئی پی ٹی آئی سے کیا چلے اسٹیبلشمنٹ کو کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے۔ انہوں نے ایک دن پہلے بھی کہا جی وہاں کے پی کے میں ملاقات ہوگی، اس کا اگلے دن کیس کا فیصلہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ نیریٹو ویسے وہ ملاقات نہ کا بتاتا نا غور، ہاں تو فیصلہ شاید نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ چلو یہ بھی نیریٹو بن جائے گا، لیکن یہ نیریٹو بنانے میں ماہر ہے، یہ جھوٹ کو سچ کو جھوٹ کرنا چاہتے ہیں، اس میں یہ چیمپئن ہے۔ اس میں تو میں تو تسلیم کرتا ہوں، میں تو ہم نے بھی ادھر اسی نرسری سے سیکھ کے آئے ہیں، ہم نے تھوڑی کوئی اپنے گھر سے سیکھ کے آئے، جو کریڈٹ ہے وہ کریڈٹ ہے۔ تو اب یہ جو کیمپین چل رہی ہے بہت
कहाँ से कैंपेन है? ये कैंपेन ही नहीं, मैं आपको अभी कह रहा हूँ कि ये ग्रैंड अलायंस नहीं बनने जा रहा। ग्रैंड अलायंस आप किसको कहते हैं? ग्रैंड अलायंस आप कहते हैं सारी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज को। मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज तो सब एलाइज है, ठीक है। अब एक रिलेटिव एक आदमी है, एक लीडर है, वो है मौलाना साहब। मौलाना साहब अपनी ज़ात अपनी पार्टी के लिए कुछ करें तो मैं उसका कुछ नहीं कह सकता, वो मर्जी के मालिक है, इनके लिए नहीं करेंगे। नंबर एक, जिस लफ्ज़ात और जिन कलमात से मौलाना साहब को नवाजा है गंडापुर ने ऑन रिकॉर्ड, ऐसा नहीं कि उसकी कनपट्टी बंदूक रख के एक इल्ज़ाम लगा देते। उसके बाद मौलाना साहब को भी बहुत कुछ पता है, ठीक है। और कौन से है, किस ग्रैंड अलायंस को? मगर आप कह रहे थे बहुत से धड़े बंदियां हैं। देखिए ना, इमरान खान मीन्स पीटीआई, पीटीआई मीन्स इमरान खान। ये तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। तो फिर इमरान खान साहब को क्या नुकसान हुआ? उनकी मकबूलियत तो वहीं की वहीं, आप कह रहे हैं यहाँ आ गई। कौन सा सर्वे जो कह रहे हैं कि उनकी मकबूलियत? एक आदमी अंदर है, उसने इनको अल्लाह को चुना, ये कुर्सियों पे आके बैठ गए, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, मराद भी ले रहे हैं, मीडिया भी देख रहे हैं, उसके नाम को भी कैश कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई बेहतरी भी करते हैं ना। इन्होंने बेहतरी सारी अपने लिए की। अब तो कन्फर्म डिस्कनेक्शन कर दिया उन्होंने, डिसोन कर दिया खान। और जिसका जवाब ये दे नहीं पा रहे और इनको जवाब आ नहीं रहा, मैं इनको नहीं ब्लेम करूँगा, इनको बात जवाब ही नहीं आ रहा क्योंकि मेरी खबर सही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पार्टी ने डंप कर दिया जिस लीडर के नाम पे वो यहाँ बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि उनको ही पता है उनकी कोई हैसियत नहीं है। ये लीडर बाहर निकल आए मफरूज़े के तौर पे, तो ये इनकी औकात नहीं रहेगी, बाहर होंगे। तो उसका तरीका क्या है कि इनको इक़्तिदार में रखने के लिए, इनको रहने के लिए इन्हीं लोगों को उसको अंदर रखना होगा। तो गवर्नमेंट साथ मिलकर अंदर रखें। यानी आपका ख्याल है कि पार्टी ही खान साहब के खिलाफ जो है वो मुहाज़राई कर रही है या उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है? मैं कह नहीं रही, तो मैं कह रहा था तो इंडोर्स हो गया ना। उनकी किसी बात को कैरी फॉरवर्ड ही नहीं होता, कोई आगे लेके चलने वाला ही नहीं है। और मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं, उनकी बहन कह रही है, फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि भी ठीक बात कर रहे हैं, वो सब पे इल्जाम भी धर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब लोग चाहते ही नहीं है और फिर उसके बाद वो इल्जाम भी लगा रहे हैं। वो क्यों नहीं चाहेंगे भाई? वो इसलिए नहीं चाहेंगे कि वो अगर ये खान मफरूज़े तौर पर खान साहब निकल आए तो ये चेहरे इक़्तिदार मिलेगा। अब आप जुनैद अकबर साहब हैं, पार्टी का मुखलिस आदमी है, मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूँ, आप लिख लें आज तारीख, 3 महीने 6 महीने 8 महीने वो ट्राई करेगा। गैरतमंद आदमी है, फेल होकर रिजाइन करके निकल जाएगा, इसलिए कि उसको यही पार्टी चलने नहीं देगी। केपीके के अंदर उसकी मुखालफत केपीके की पीटीआई करेगी, जिनके पास वसाइल हैं। जब वसाइल ही नहीं होंगे तो वो लेके क्या निकलेगा, ठीक है। तो इनको रखना है पीटीआई को, खान को अंदर, ताकि ये इक़्तिदार के मजे ले और आगे ले। और खुदा ना खासा जो मैं कहता हूँ कि जान खतरा है पीटीआई वालों से, अल्लाह ना करे वो हुआ तो 40 साल तक ये सब मजे करेंगे। तो इसका मतलब है कि अब भरोसा होगा, जो जैसे साबिक सदर अलवी साहब अमेरिका गए हुए हैं। नहीं, साबिक सदर अलवी साहब जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे तो उन्होंने प्रेसिडेंसी के अंदर इमरान खान साहब के किसी अहकामात को पूरा नहीं किया। तो ये खान को पता है और खान साहब को याद है, और खान साहब बड़ी क्लैरिटी से रखते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आप अपनी तरफ से अमेरिका चले जाएं, आप चांद पे चले जाएं, आप अपने आप को क्लेम कर लें इमरान खान की तरफ से सपोर्टर और वोटर और उसका कंडक्ट करने वाले, ये आपकी मर्जी है। आप अपने आप को दुनिया की सबसे बेस्ट एंकर मान लें तो ये आपका कसूर है, मेरा कसूर है। मैं सबसे बेस्ट स्पीकर हूँ तो मेरा कसूर है ये। लेकिन रियलिटी के अंदर खान साहब को कईयों की असलियत पता है। और मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि गंडापुरी मुझे ज़्यादा अरसे नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, गौहर साहब एक अच्छा शरीफ इंसान है, नफीस इंसान है, वो भी मुझे ज़्यादा देर चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो फिर कौन चलेगा? तो मैं आपको जो कहता जा रहा हूँ वो होता जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी गंडापुर को बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कूद गई फुल्ली तौर पे, ठीक है। ये दुरुस्त बात है। मैं तो ये बातें एक्सपोज करूंगा। मैं पीटीआई हो, नून हो, काफ हो, जीम हो, पीम हो, दाल हो, जो करेगा गलत मैं उसको स्ट्रिप करूंगा, पब्लिक के सामने लाऊंगा, पहले लाऊंगा वक्त से पहले। जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ करूंगा। ये बात दुरुस्त है। वो कह रहे हैं कि मतलब जो बातें उन्होंने की, गर्दन पकड़ ली, इसने सर पकड़ ले मेरे भाई। मैं तो ऐसे बैठता हूँ भाई। अच्छा, बात यह है कि अली अमीन को हुकूमत कैसे बचा सकती है? हुकूमत कैसे बचा सकती है? बहुत सारे केसेस हैं, वो क्यों नहीं हो रहे? नहीं, वो आपकी ख्वाहिश है ना। आपका तो आपने कहा था गवर्नर भी बदलेगा, वो भी नहीं बदला। कौन सा गवर्नर था? एक वो करप्शन वाला। तो मैंने डेट दी थी, डेट नहीं दी थी। नहीं, मगर देखिए ना, चीज वक्त के साथ हो रही है ना। अच्छा, होती चली जाएगी इंशाल्लाह। जाती ख्वाहिश है ना। नहीं, जाती ख्वाहिश अली अमीन नहीं पसंद होगा। मेरी तो बहुत दोस्ती थी। मेरी तो उसके खिलाफात ये है कि मैं गंडापुर को कहता हूँ, सच कौम को बताओ। मैं इदारों को भी ये कहता हूँ, आपके तवज्जो से फिर कहूँगा कि ये नहीं पॉसिबल कि आप बंद कमरे में माफ़ी मांगे, बाहर जाके गाली दें। मगर एक तंजीमी इस वक्त जो है बहरान तो है ना पीटीआई के अंदर, इससे तो आप एग्री करते हैं? अभी एक और बहरान आने वाला है, पुराने चेहरे वाली पीटीआई। वो कौन सी पीटीआई कमर कस के आ रही है सामने।
वो कौन से, उसमें कौन कौन होगा बाय द वे? उसमें पुराने चेहरे होंगे जो एक्चुअल पीटीआई थी। पुराने मतलब अली जैदी, इमरान इस्माइल, असद उमर, फवाद चौधरी, ये सब लोग? कुड भी, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है। इसके इम्कानात हैं? पता नहीं, इनको ही पता होगा, हमें तो नहीं पता। हम बता देते हैं आपको, आप 45-50 दिन फैसल साहब, हमें तो अडयाला की बात पूछें भाई, अडयाला वाले की बात पूछें। ये सियासी थीरिया में ना हम हैं, ना हम थे, ना हम होंगे। अडयाला की मैंने बातें पूछी, आपको वो भी नहीं पता। कौन सी बात आपने तो बात कह दी कि वो को लिखता कौन है, ये कौन लिखता है? हाँ। बात है कि अडयाला वाला तगड़ा है, हाँ। अडयाला वाला खड़ा है, हाँ। अडयाला के पीछे दुनिया खड़ी है, ये तो अडयाला के पीछे लोग खड़े हैं, सही बात। अडयाला वाले की, मगर अडयाला वाला अंदर बैठ के, इमरान खान जिसका नाम है, अंदर बैठ के वो इस हुकूमत की जिस सियासत खत्म कर दी उन्होंने, ये पार्टियां हुकूमत कर रही है, सियासत नहीं कर रही। क्या आप ये समझते हैं कि जो इस वक्त मुहिम चली हुई है बहुत सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी वजह से इमरान खान साहब आइसोलेशन में गए हैं, तो उसका वो भी एक रीजन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो जिम्मेदार कौन है उसका? देखिए वो ऑर्गेनिक है, वो तो बात ऑर्गेनिक है। हाँ ऑर्गेनिक, और क्या, मेरी बात सुने, आपको इन चीज़ों के ऊपर ना, आप ये जो इमरान खान साहब के ख़त में जो वो कॉन्फ्लिक्ट 6 उन्होंने पॉइंट्स बताए थे और फिर उन पर एलैबोरेट भी किया, उनके ऊपर ना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, उस पर गौर करने की जरूरत है। देखिए आपको ये जुर्रत वाला आदमी इमरान खान जैसा ही बताएगा कि देखिए ये प्रॉब्लम है और मुल्क सफ़र कर रहा है। वो मुझे एक बड़ी अच्छी लाइन है कि वी मे नॉट लाइक द सीजर बट वी ऑल लव रोम। बात यह है कि पाकिस्तान से तो सारे प्यार करते हैं ना, कोई किसी को पसंद हो सकता है, इमरान खान करोड़ों लोगों को पसंद है, चंद हजारों को नहीं भी। तो अगला खत आ रहा है, इसका मतलब है अगला खत आ रहा है? मुलाकात होगी तो बताऊंगा। अभी 10 दिन के बाद मुलाकात है आपकी? नहीं मेरी तो, मैं तो कोशिश करूंगा, सुबह भी मेरी कंटेम्प्ट है, उसके परसों भी है, मैं तो कोशिश रोज करता हूँ, कल भी मैंने की है, आज भी की है। मैं तो इमरान खान साहब का, लेकिन आज वो अच्छी बात होगी फैमिली मिल ली है तो पता लग गया कि उनके सेहत के बारे में क्योंकि अक्टूबर में जो मामलात हुए थे ना, वो ठीक है ना, तबीयत उनकी ठीक है? ठीक है, तो अक्टूबर वाले मामलात जो हैं उस पर मुझे बहुत ज़्यादा कंसर्न था, क्योंकि मैं गया था, उस वक़्त कोताही हुई थी लोगों से, मैं उसमें शामिल हूँ, लेकिन वो दोबारा कोताही नहीं मैंने होने दी, क्योंकि इमरान खान साहब ने मुझे डायरेक्शन दी हुई थी कि आपने वेट नहीं करना किसी। ठीक, और अब आप पिटीशन, और इसीलिए मैंने पिटीशनें भी दायर कर दी हैं। ठीक बात है। और मैं कल भी वहाँ पे खड़ा रहता हूँ। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है। सदर अलवी के, साबिक सदर अलवी के जो मुलाकातें, उसके 2 नताइज बरामद हुए हैं, 2 ट्वीट्स तो आ गए फ्री इमरान खान के, वो रिप्रेजेंटेटिव के हैं, मेंबर्स उनके, तो क्या वाकई उनको हिमायत मिल पाएगी या वो ये कहते हुए आएंगे कि हम कोई गुलाम हैं? ब्रेक के बाद से बात करें। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम सियासत की फैसल साहब बात कर रहे थे। अब देखें ना, पाकिस्तान की जो पार्लिमान है उसका 1 साल हो गया है। आपके बहुत सारे सवालात हैं इस पार्लियामेंट के ऊपर, इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, इसकी जो भी एलिजिबल है नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर ये सवालात जो हैं वो हमें नहीं सुनाई देते। सियासत क्या है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और क्या होनी चाहिए? देखिए क्या है, ये तो आपको भी नज़र आ रहा है। होनी क्या चाहिए वो उस पर बिल्कुल मैं अपनी राय ज़रूर दे सकता हूँ। मेरी नज़र में ये जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ गए हैं, ये एक पॉलिटिकल एंडेवर है, और आई थिंक कि जो सोलो फ्लाइट पीटीआई ने पहले की उनका फ़ायदा नहीं हुआ। वो अगर अब जॉइंट अपोजिशन को साथ लेकर चलते शुरू दिन से, सबसे पहले तो नुकसान हो गया ना, और ये खान साहब ने बड़ी दफ़ा कहा है कि 9 फरवरी को जो पार्टी नहीं निकली, पार्टी नहीं निकली एहतजाज के लिए। देखें 8 फरवरी को हमारा इलेक्शन चल रही थी, उस दिन तो एक माहौल था ना, उस दिन बाहर निकलना चाहिए था। एनीवेज उस वक्त भी नहीं हुआ। फिर इसके बाद हमारा ये 2-3 दफ़ा 8 फरवरी को भी नहीं निकली। 8 फरवरी को तो बहुत निकली, जितनी निकल, देखे ना अब आप नहीं 8 फरवरी 2024 की बात नहीं करी, 2025 की बात। 2025 की बात अभी ये जो भी एहतजाज अब कहाँ नहीं निकली। कराची में रैली हो गई, पंजाब में रैलियाँ हुई हैं, स्वाबी में जलसा हो गया, तो होर की श्रीनगर से निकलना सी, बॉम्बे से निकलना, दिल्ली में निकलना ना, फिर आपको एहतजाज का हक मिल गया। नहीं, एहतजाज का हक उसके बाद क्या हुआ? आपको पता पंजाब में क्या हुआ? हमें नासिर चट्टा साहब, आप अनअवेयर है उनकी शख्सियत से? नहीं,
कितने वो थॉरो जेंटलमैन, बहुत अहमद चट्ठा, बहुत मेरा ख्याल में वो इतना जेंटलमैन आदमी है। बिल्कुल। उसके लाहौर वाले घर में बच्चियां सोई हुई थी, कमरे में घुसे, फिर अहमदानगर में उनके घर को तोड़ा, फिर एक जंजुआ जो उनका कुछ जिसने रैली निकलवाई थी, वो गांव पे मुहासरा हुआ, एक खातून फौत हो गई, दादी उसकी, उसी मुहासरे लेकिन सवाबी में उसको जलसे में क्या जनाजा हुआ? भी नहीं पढ़ने दिया गया। ठीक बात है, ये देखें होगा, ये बिल्कुल ऐसा है। हाँ, ये हुआ है, हाँ, ये काबिल मुजम्मत बात है और ये बड़ी घटिया बात है हाँ, कि लेकिन आपने फिर उसके बाद बता देना 24 नवंबर को 2024 को 1 लाख घरों पे छापा मारा भाई। उसके बाद पोस्ट 8 फरवरी आपने छापे मारे हैं। अभी जुनैद 15 अकबर बंदे साहब की तो एक ऑडियो 15 बंदे चल तो रही है। मेरे अपने इलाके के तुफैल मार्त हो गया, अमर शराजी हो गया, रिजवान मुनव्वर हो गया, इसके अलावा अपना बहुत सारे लोगों के घर पे छापे मारे हैं। एक एक बंदा 7-7 दफा गिरफ्तार हुआ है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इतना इस वक्त बुरा वक्त है इस ना, बुरे तो आपकी वक्त के leadership- बावजूद लोग आपकी नहीं। लीडरशिप कहाँ है? मतलब भाई वहाँ हमारा उसको- लीडर हमारे कारकुन है, मेरे लीडर तो मेरे कारकुन। ये ऐसे नहीं होता, पार्टियां ऐसे थोड़ी चलती नहीं, हैं। पार्टियां हमारी पंजाब पार्टी का ऐसी प्रेसिडेंट चलती है, का है। इमरान खान और वर्कर बस। लीडरशिप तो 25 सर, इमरान खान अक्टूबर जेल को भी में नहीं है, आई, आप क्यों नहीं ये 26 समझ नवंबर रहे को भी नहीं थी। वो आजाद नहीं है, नहीं, वो देखिए, जेल में है। देखिए देखिए इमरान अरे यार खान वो साहब, जेल में बैठा भी सब पे भारी है। देखिए। जेल में बैठा भी सबसे टॉल है। ये चट्टा साहब की बात कर रहे थे अभी, देखिए बिल्कुल कंडेम करना चाहिए ऐसे एकदम। और ये मैंने सिर्फ एक नाम लिया, ठीक है, आई हैव अ ह्यूज लिस्ट। जो इन्होंने बात की, लेकिन जो देखिए मेरा बहुत इख्तलाफ है मरियम नवाज साहिबा की सियासत से, लेकिन जो घटिया कैंपेन उनके ऊपर चल रही है, ठीक है, काबिले मुज़म्मत। वो काबिले मुज़म्मत नहीं, वो घटिया है, थर्ड क्लास है। उसको आपको डिसोन करना चाहिए, डिस्कनेक्ट करना चाहिए। जो यूट्यूबर्स आपकी ईमा पर ये गलाजत बक रहे हैं किसी की बेटी किसी की माँ के ऊपर, हम ओन ही नहीं करते तो डिसोन क्यों करें? एक मिनट, आप एक्सक्यूज मी, आप इसको ओन डिसोन की बात नहीं कर रहे। आप फवाद चौधरी के बयान के ऊपर इतना बड़ा फर्रा पीटीआई ने लिख के भेज दिया है, मुज़म्मती बयान। फवाद चौधरी जो जायज़ बात कर रहा है उस पर पीटीआई ऑफिशियल ने कर दिया। पीटीआई ऑफिशियल क्यों नहीं कंडेम करती कि जी ये मरियम नवाज के ऊपर जो सोशल मीडिया पे घटिया कैंपेन चल रही है, हम इसको डिसोन करते हैं। हमारा जिस दिन शहबाज शरीफ इवन इदारों के खिलाफ, मैं अर्ज करूं, मैं एग्जैक्टली देखिए, इदारों के खिलाफ भी ऐसे गलाजत नहीं, नहीं, SIFC का आपने स्टिकर्स लगा के काम किया है। लेकिन देखिए मेरी गुजारिश आपसे, इसका असूल दोनों तरफ लागू। इसका असूल देखें, हमने किसी की माँ बहन बेटी, दुश्मन की माँ बहन बेटी भी जो है माँ बहन बेटी है, कोई एथिकल तरीके से चलें। आप गुजरी हैं इस चीज़ से अंदर, ठीक है, शुक्र है आप खड़ी हुई हैं और आपके साथ सब खड़े हैं, ठीक है, आप अकेली नहीं, हम सब खड़े हैं आपके साथ, ठीक है। ये एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। अगर आप किसी, पर ये हमारे मुआशरे के अंदर भी ऐसा नहीं, किसी के खिलाफ भी नहीं। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी, मैं तो इसके बड़ा सख्त खिलाफ। लेकिन आप इसको सिर्फ अगर मरियम नवाज बीबी के ऊपर अप्लाई करें तो मेरी बात सुने, अब जरा हौसले से, अब जरा हौसले से, नहीं अब मैं नाम लूंगा, नहीं मैं आलिया हमजा का नाम, हाँ बिल्कुल लेना, जो इस तरह से उसको घर से किसी भी खातून के, यास्मीन राशिद, किसी भी खातून के खिलाफ वो जो है सनम, बिल्कुल। उसके यास्मीन राशिद किसी अपना की भी बेटी हो यार, दुश्मन हाजी की हो इम्तियाज यार। की 100 अच्छा, साल मैं- बड़ी 100 साल की माँ अरेस्ट करने गए, उठा के नीचे फेंक दिया। 100 साल की खातून। अच्छा फैसल साहब, मेरा सवाल सुने, चूंकि जो खवातीन है ना, देखिए ये मरियम बीबी जो है ना, अगर मरियम बीबी काबिले इज्जत है ना, तो पाकिस्तान की हर खातून के बराबर है, उससे बढ़ के नहीं है। अच्छा बिल्कुल, चलिए ये बात हो तहरीक गई। इंसाफ की खवातीन का कुरान से ज्यादा इज्जत नहीं है कि सही कोई कह रहे हैं एक लफ्ज। ये ख्वाजा आसिफ जो है, ये क्या कहता था शीरी मजारी को? हाँ, वो भी काबिले शर्म मुज़म्मत और घटिया तरीन लफ्ज है, बिल्कुल सही है, ठीक है। एग्री करते हैं आप मुझे बताएं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ क्या कहते थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को? तो वो भी घटिया बात है। आया ना, बात ये है कि घटिया पान है ना, जो कहेगा ये घटिया बात है यार, पहले हम तो मुजम्मत, सही कह रहे। ये ऐसा नहीं होता कि आप। अच्छा फैसल साहब, मुझे एक बात बताएं, टाइम खत्म हो जाएगा, मैंने पूछना है कि ये अभी जो अब सारी, क्या हम समझ लें तहरीक इंसाफ की जो एनर्जीज़ हैं वो अमेरिका से हिमायत लेने पे होंगी? जो साबिक सदर अलवी साहब की जो मुलाकातें हो रही हैं और 2 ट्वीट्स भी आए हैं, एक ये है जैक बर्गमैन का और दूसरा हेले स्टीवंस का है ये, तो क्या आपको लगता है कि इससे कोई फ़ायदा होगा? देखिए जो अलवी साहब हैं, हमारे दूसरे लोग हैं ना, हम वेस्ट के सामने अपना ह्यूमन राइट वायलेशन का केस रख रहे हैं। और ये हमने IMF के वो जो गुड गवर्नेंस का जो उनका प्रोग्राम आज जायज़ा मिशन आया हुआ था, और ये उनका एक रूल ऑफ लॉ एंड करप्शन इन द गवर्नमेंट जो है, एक TOR है, ये 2023 में शामिल हुआ उनके प्रोग्राम में। वो हमने उनके सामने वो डोसियर रखा है जिसमें हमारी जो ह्यूमन राइट वायलेशन हुई हैं पंजाब के पी असेंबली के बाद 9 मई में, उसके बाद 26 नवंबर में,
जो मेजर हमारे जो लोगों के ऊपर हुआ है, वो हमने एक पूरा 350 सफ़े का डोसियर जो हमने सुप्रीम कोर्ट में भी भेजा है, उधर भी भेजा है। हम वहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन क्या आप लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि GSP प्लस भी कैंसिल हो जाए पाकिस्तान का? कोशिश क्या करनी, जब आपने मेरी बात सुने, ये मुल्क की खिदमत है। मैं सवाल नहीं, आसमा मेरी बात सुने, नहीं फैसल भाई मेरी बात सुने, मुल्क की खिदमत की बात नहीं है ये। जो हमने लगाया है ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर, हमने अदलिया को कैद किया है, हमने आज़ादी छीनी है मीडिया की, हमने इंटरनेट स्लो किया है, हमने अपना लोगों को पकड़ के मिलिट्री कोर्ट में जो सजाएं दी हैं सिविलियंस को, हमने अपना लोगों को जो है कानून और आइन के मुताबिक ट्रीट नहीं किया। मुझे बताएं 20 महीने हो गए इमरान खान को अडयाला जेल में, सेल से वो जो अडयाला जेल में जेल है, आप क्यों नहीं पेश करते किसी ओपन कोर्ट में? सिक्योरिटी थ्रेट है। आपकी बात सही भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तानी सही नहीं है। पाकिस्तान की कोर्ट्स क्या अमेरिका से क्यों? क्या हम कोई गुलाम है कि उनकी बात नहीं हो सकती? कि आप मुझे बताएं इमरान खान का ओपन कोर्ट ट्रायल उनका मेरिट बनता है कि बनता है? तो फिर क्यों नहीं करते? बिल्कुल बनता है। एक मिनट, जब आपको कोर्ट में लाते थे तो आप उसको कहते थे हम नहीं आ रहे, सिक्योरिटी का इशू है। कहाँ पे? जब खान साहब बनी गाला, तो अब तो आपकी कस्टडी में है ना, तब आपके देखिए ना, ये नहीं होता ना उस वक्त हलाल हो आज हराम हो, आज हराम हो कल हलाल हो। ठीक है, देखिए खान साहब एक लीडर हैं, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं ना, इसको पॉपुलर लीडर है, उनकी सिक्योरिटी कंसर्न है, सिक्योरिटी होनी भी चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूं फैसल भाई, जब परवेज मुशर्रफ साहब का हाई ट्रेजन का केस हुआ, नेशनल लाइब्रेरी को सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए वहाँ से वहीं में हम जाते थे, हमें डिफेंस काउंसिल। आप मुझे बताएं कि आप इमरान खान साहब का अगर हुकूमत की नीयत हो ना ओपन कोर्ट ट्रायल करने की, साफ और ट्रांसपेरेंट ट्रायल करने की, वहाँ पे आप भी जाएं, दूसरे दोस्त भी जाएं, तमाम सीनियर भी जाएं और जाके वो ऑब्जर्व करें। नेशनल लाइब्रेरी है, कोई और चीज़ है, 100 चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मतमा नज़र ये है इमरान खान आएगा, इमरान खान की तस्वीर देखेगी, सही बात है, लेकिन वही बात है कि फिर अमेरिका क्या इनको कामयाबी मिलेगी? देखिए ना, साबिक सदर है आरिफ अलवी साहब, वो वहाँ पे मुलाकातें कर रहे हैं, उसके बाद ट्वीट्स आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये बहन मेरी, जब वो प्रेसिडेंसी के अंदर प्रेसिडेंट थे, उनको अपॉइंट करने वाले इमरान खान साहब थे, मुझे फेडरल मिनिस्टर बनाने वाले इमरान खान साहब थे। वो स्विच कर देते तो मैं प्रेसिडेंट बन जाता, वो फेडरल मिनिस्टर, जो इमरान खान साहब की मर्जी थी उस हिसाब से वो बने। आरिफ अलवी साहब ने एज प्रेसिडेंट इमरान खान साहब के कोई अहकामात माने नहीं माने, आपको भी ये बात पता है। जब वो जेल भी गए, उन्होंने उसके बाद भी बहुत सारे अहकामात दिए, उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया किसी कॉम्प्रोमाइज़ के तहत। ये क्लियर होनी चाहिए ना चीज़ें। तो क्या आप समझते हैं इमरान खान साहब भूल गए? या आज अगर मैं चला जाऊँ और मैं कहूँ कि जी मैं शायद की दूसरी बात दूँगा, तो आप भूलेंगी मैंने आपसे क्या किया? नहीं, मगर उनका जाना बहरहाल इमरान खान साहब से पूछ के ही वो गए होंगे ना। आप देखिए, आपकी खाम ख्याली है, मुलाकातें हो रही हैं, आपकी देखिए एक पेडेस्टल जो होता है, कुर्सी जो होती है, उसको पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है। मैंने इत्तला दी थी खान साहब को कि वो गए सब अमेरिका, कहते अमेरिका गए हैं, मैंने कहा उनको नहीं पता था। मैं आप कह रहा हूँ ना, अच्छा, ये अपनी मर्जी की हम चीनी भरते हैं, अपनी मर्जी का शहर करते जेल में है यार, वो थोड़ी बनी गाला में। वैसे तो उनको सब कुछ पता है, वैसे कुछ नहीं पता है। आप बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, आपने अभी तक आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं चौधरी साहब। आपकी पार्टी इमरान खान को ऑन नहीं कर रही है, मैं शाम से पीट रहा हूँ आपको, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे, आप इतनी बातें कर रहे हैं। नहीं हुई तो ये इसका मतलब थोड़ी है। ये क्या बात हुई यार? देखिए मेरी बात सुने, बात सारी इतनी थी कि आप फैक्ट्स को माने, जो पार्टी हर कोई इमरान खान जितना दिलेर नहीं है ना। ठीक है, मेरी बात सुने, देखिए इमरान खान साहब की जो पार्टी है उसको फिर आप माने ना पब्लिकली, कॉम्प्रोमाइज। अब तो कौम मान गई है, अब आप क्यों किस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं? मेरी लड़ाई जरूर करानी है। नहीं, मैंने आपकी लड़ाई नहीं करी, मैं तो आप उनकी तरफ से आए हैं। वो मुश्किल में है इस वक्त। नहीं, आप एंडोर्स नहीं किया तो मैं क्या करूं? बस तो खत्म हो, मैं निकल जाऊंगा से, हम भी पकड़ लेंगे आपको। नहीं, मुझे आप पकड़ ले, मैं नहीं जाता। वही नहीं किया तो मैं बताएं मैं क्या करूं? क्या मतलब मैं क्या करूं? ये जवाब है आपको टीवी पे आकर? तो अभी आके वो देंगे ना जवाब। वो तो जबरदस्ती आप अभी मैं खान साहब से पूछूंगा कि ये तो हुआ है तो देख लूंगा। वो क्या है पंजाबी में कि वो क्या है, वो मिसाल बताए ना, क्या है वो? कौन सी? क्या दानी दादी वाली? नहीं वो ऐसी नहीं, वो नहीं, वो टीवी वाली नहीं, वो टीवी तो बात है नहीं, वो देनी भी नहीं चाहिए। मगर मसला ये है कि देखिए बहरहाल एक उनकी पोजीशन रही है और अमेरिका पोजीशन की तहत लोग मिल रहे हैं ना, तो फिर पार्टी के अंदर फिर किस तरह पार्टी चल रही है? क्या डिसिप्लिन है? पार्टी आई मीन हमें पता है कि जो लोग बाहर हैं, अगर बिलावल भुट्टो साहब गए हुए हैं अमेरिका या बरतानिया, तो हमें पता है कि एक पार्टी चेयरमैन है, उसकी पॉलिसी है, ये पार्टी सारी लगी हुई है, ये तरीके से जो पार्टी में जिनपे कोई मुश्किलात नहीं है, समझे इसको, इन पे कोई मुश्किलात आई नहीं आई, कोई जेल, कोई 2 साल, कोई 6 महीने 3 महीने, कुछ भी नहीं। ये अपनी अपनी जगहों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन्होंने इमरान खान के खिलाफ, और फिर भी कुर्सियों पे बैठे हैं, कोई MNA है, कोई मिनिस्टर है, कोई सेनेटर है, फलाना ढमाका टपटर।
یہ سارے مل کے اس کو اندر رکھنا چاہتے ہیں. وہ رکھ رہے ہیں, وہ اندر ہے, یہ باہر ہے. وہ باہر آ گیا, یہ سب اندر ہوں گے یا باہر ہوں گے سیاست سے. یہ پوری کہانی ہے. ان کے پاس آج تک کا دور زیادہ ہے بنسبت خان صاحب کے. تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب اتحاد بھی نہیں ہوگا, عید کے بعد تحریک بھی نہیں چلے گی. تاریخ ہو سکتی, تحریک نہیں ہو سکتی. اچھا, تاریخ پہ تاریخ. تاریخ پہ تاریخ ہو سکتی ہے. تحریک کا ڈرامہ نہیں, سب اچھے بچے. تحریک سے اگر ان کی مراد یہ ہے کہ احتجاج اور مارا ماری ہے, وہ نہیں, نہ ڈی چوک آئیں گے, نہ پروٹیسٹ ہوں گے, نہ پبلک آئے گی, نہ کچھ ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ ہم ایک سیاسی جھٹکے لگائیں گے اس حکومت کو. کیسے؟ وہ تو پھوک ماریں تو جھٹکے لگ جاتے ہیں یار. آپ اتنی بڑی سیاست کریں گے یار, بڑے کیسے جھٹکے لگائیں گے کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا, ہم نے اپنی شدت جو ہے نا تعلقات اس کو ہولڈ کر کے اس کے اعتدال میں لے آئے. ہم دیکھیں آپ نے کہا کتنے سمجھدار ہو گئے علی امین صاحب کا. نہیں, تحریک جھٹکے کیسے لگائیں گے, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. اسی پارٹی کے ساتھ جھٹکے لگائیں گے آپ, یہ جو اس وقت آپ کی بہت ساری پارٹیوں کے یہ اندر ہی جھٹکے لگ رہے ہیں, جھٹکوں سے اور ٹوٹے گی. یہ جھٹکے اندر ہی ہے, یہ زلزلہ پارٹی کے اندر ہے. اور گرینڈ نیشنل ایجنڈا کے تحت آئیں گے. وہ اچھی بات ہے, وہ اس کی ضرورت ہے. گرینڈ ایجنڈا تو ہوگا کم از کم. پارٹی کا تو بتا دیں, نام لے دیں. ہاں, پارٹیاں کون سی پارٹیاں, مولانا ساتھ ہوں گے کہ نہیں یہ بتائیے. بھائی مولانا ساتھ ہیں, ابھی تو ہے اعلامیہ جو آ رہے ہیں مشترکہ, تو کیا وہ علیحدہ ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ وہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے کی مرضی کے بغیر آ رہے ہیں, محمود خان اچکزئی صاحب کی مرضی کے بغیر آ رہے ہیں, شاید خاقان صاحب یا دوسرے ہمارے, لیکن ابھی تک فارملی کچھ اناؤنسڈ نہیں ہے, ہو جائے گا آپ کا خیال ہے؟ اچھا, یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہے. اچھا, یہ اسٹریٹجی جھٹکوں کے اندر یہ جھٹکے ہیں. مطلب بہت شکریہ, ٹائم ختم ہو گیا کہ جھٹکوں کے اوپر ایک اور ہم نے پروگرام کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیسے جھٹکے اب لگائے گی, نئی اسٹریٹجی کیا ہے. ایک یہ ناظرین آپ گفتگو سنیے. عید کے بعد کے لیے اور عید سے پہلے بھی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو سیاست کرنا ہوتی ہے, سیاسی اعتبار سے کھیلنا ہوتا ہے. وہ کیسے کھیلتے ہیں اسی کے اوپر ان کا مستقبل ہوتا ہے. دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اپنے کارڈز کیسے کھیلتی ہے, اپنی سیاست کیسے کرتی ہے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ.